Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Donc, on va commencer ensemble. On va commencer ensemble l'étude, donc comme la suite du cours, concernant donc les échanges, les principes de la thermodynamique pour l'écoulement, concernant l'écoulement des fluides système fermé ou le système ouvert. Donc, système, donc je rappelle la situation en problème. Situation en problème, il y a un fluide, d'accord, donc qui entre dans un tuyau, voilà, dans une conduite, d'accord, donc un fluide qui entre et un fluide qui sort donc par les deux faces d'entrée et et la face de sortie. D'accord, donc on a écrit le premier principe de la thermodynamique. Je rappelle le premier principe de la thermodynamique, donc la variation de l'énergie interne plus l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est égale au W plus Q, avec W le travail mécanique échangé entre le fluide et l'extérieur, et Q, c'est la chaleur échangée entre le fluide et l'extérieur. D'accord, donc un développement طويل شوي خدمناه في آخر حصة في الكور, donc il a permis d'écrire ce même principe, d'accord, donc mais pour des grandeurs massiques, c'est-à-dire pour un élément de masse du fluide, voilà, pour 1 kilogramme du fluide, d'accord, donc le développement tout fait, il a abouti à l'équation du frigoriste, ça mène à l'équation du frigoriste, la relation du frigoriste, delta H plus EC plus EB égale travail utile plus Q. Donc peut-être ما كتبناهاش هكا بالضبط كتبناها H2 moins H1 plus 1 demi V2 carré moins V1 au carré plus MG Z plus G Z2 moins Z1. كان نذكر هذه يظهر لي الكريتير اللي كتبناها والا الكريتير اللي كنت نملي لكم فيها. Donc qui est égal au travail utile plus la chaleur échangée massique. إيهاب كيفاش تذكر كتبناها التيوريم؟ كتبناها sous cette forme là ولا H2 moins H1 plus 1 demi عمل V2 كتبناها هاش اس مو هاش او بلس ان دومي سي اس كاري يعني Voilà. باللون Voilà, donc اللي هو هذا, donc je vais l'écrire rapidement, d'accord, donc باش نبداو الناس كل à la même longueur d'onde, donc كتبناه HS moins HE, d'accord, plus 1 demi, donc plus 0,5 fois C2 carré هكا ولا CS au carré, moins un demi سي او كاري. donc CS au carré. مسيو تنجم تحل لنا الفيشي على الاكران خاطر ما حبش يتشارج البي دي. اي انا حالك مع الاكران مش نشوف, مش تشوف فيه الفيشيه. دالي ها ما فهميش مسيو. عملت بارتاج اكران انا, باهي لحظه بركه, لحظه بركه, عملت بارتاج اكران يمكن. قاعدين تشوفوا هكا ولا؟ اي هكا نشوفهم مسيو. سي بون. هذا هو الدوكيومون, تلقاوه بعد شوي في هذا, ولا تلقاوه في شو اسمه في على الفيسبوك. دونك هو التيوريم كتبناه سو سيت فورمولا احنا, داكور, دونك كتبناه, دونك التيوريم كتبناه دلتا, donc delta H, l'enthalpie de sortie moins l'enthalpie d'entrée, plus 1 demi de la vitesse du fluide, c'est ça la vitesse du fluide à la sortie au carré, moins la vitesse à l'entrée, plus 0,5 fois GZS, G fois ZS, moins ZE, moins GZE, moins G fois ZE, d'accord, ZE ou ZS هما les hauteurs. مسيو من غير ان دومي عملناها الجي زد اس هذيك. اي جي زد اس من غير ان دومي, bien sûr.
MGZ MGZ donc massique plutôt les GZ مش 1/2 d'accord donc je me suis trompé doit être égal au travail utile plus la chaleur échangée massique d'accord donc قلنا هذه تسمى l'équation du frigoriste شنو فيها donc فيها l'équation هذه فيها اللي on peut sans savoir ce qui se passe à l'intérieur donc de la conduite ou à l'intérieur de la machine thermique, connaissant uniquement la vitesse du fluide à la sortie et la vitesse à l'entrée, connaissant l'enthalpie à la sortie et l'enthalpie à l'entrée, on peut trouver le travail utile échangé et la chaleur échangée. D'accord? Au l'axe, quand on dit travail utile et la chaleur, je peux trouver un paramètre, la vitesse, ou la hauteur, ou l'enthalpie donc, du système à la sortie ou à l'entrée. Et on a commencé donc l'écriture, l'application de ce théorème à quelques exemples. On a un exemple, c'est donc l'exemple du compresseur ou la pompe. Le compresseur, c'est quoi son rôle? C'est réduire le volume du fluide. Donc avec on a la forme on a le fluide qui entre de ce côté-là et qui sort de ce côté. Donc il va y avoir une réduction du volume. Lors de la réduction du volume, il n'y a pas une variation de la vitesse. Donc l'énergie cinétique doit être constante et donc la variation de l'énergie cinétique est égale à 0. L'énergie potentielle est une constante Z de manière la variation de l'énergie potentielle est égale à 0. La transformation est adiabatique. Adiabatique, le fluide ne reçoit pas de la chaleur de l'extérieur. Donc, ce qu'il reçoit uniquement, c'est un travail mécanique. Et par conséquent, le premier principe, donc, c'est un sous-bichoïde. Donc, HS moins HE plus 0,5 CS carré moins CE carré. C'est un sous-bichoïde, l'écriture est l'écriture est le principe du frigoriste, delta H plus EC plus EP doit être égal à W plus Q. Donc, on peut voir, en remplaçant EC et EP par la variation de EC, la variation de l'énergie potentielle par 0, et en prenant Q égale 0, on trouve que delta H est égal à WU. Nous, est delta H, donc delta H, c'est l'enthalpie, la variation de l'enthalpie est égale au travail utile, d'accord? Donc, je rappelle que l'enthalpie H pour un fluide, donc pour un corps, pour les fluides, l'énergie interne plus la pression fois le volume. H est égal à U plus PV. Et donc, si on écrit l'enthalpie massique, on divise tout par la masse. Donc, ça va être l'enthalpie massique H, ça va être l'énergie interne massique plus P fois mu, ça m'énerve, il y a le volume, plus P fois V, V avec V, ou le volume massique du fluide. Donc, là, donc on doit faire une petite interprétation de vie au barre. D'accord? Donc, on a un fluide à l'entrée, un fluide à la sortie. Ça, l'enthalpie de ce fluide-là, c'est homogène à une énergie. D'accord? Donc, l'enthalpie ou l'énergie totale du fluide donc, peut être représentée par l'enthalpie. Donc, l'enthalpie du fluide, elle va augmenter. D'accord? La valeur de l'augmentation, il y a le travail utile. Travail utile, donc, c'est le travail reçu par le fluide par l'intermédiaire des pièces mécaniques. Ça, le travail utile, on ne tient pas compte, on doit exclure le travail des forces de pression. D'accord? Donc, force de pression, donc, دخلوا في l'enthalpie, travail نتاعهم دخل في l'enthalpie. Donc, يقعد في le travail utile uniquement le travail reçu par les pièces mobiles. هكا ولا إيهاب؟ Vous êtes d'accord, جماعة ولا؟ Oui. Oui, d'accord. Donc, les pièces mobiles, اللي هما مروحة, d'accord, وإلا piston, d'accord. Donc, اللي موجودين في وسط الكمبريسور تاع الفريجدير مثلا أسهل إكزامبل اللي موجود هو الموتور نتاع الفريجدير. الموتور يقول لك الموتور هو en réalité ماهوش موتور, d'accord, اسمه كومبريسور, d'accord, مي في العامية يسموه موتور على خاطر يشبه الموتور نتاع الموبيلات, d'accord. Donc, فيه دي بيستون داخل الكل كيما الموتور نتاع الموبيلات بالضبط. Donc, on l'appelle un compresseur, d'accord. Compresseur هذاك يدخل له الفلويد فريغوريفيك لير 14 ولا لير 121 ولا شنو دونك لي ريفيرونس تاعهم, d'accord. دونك يدخل وهذا الكمبريسور هذاك il va diminuer le volume du fluide. donc نشوفوهم بعدين كله synthèse نتاع tous les exemples هذوما. donc on voit que معناها الفلويد لهنا qu'est-ce qu'il a fait, donc pour que son volume diminue il doit recevoir un travail mécanique de l'extérieur, et par conséquent le travail mécanique utile reçu par le fluide algébriquement, il est positif, d'accord. Donc, c'est un travail positif et on écrit que delta H égale WU avec WU, c'est un travail qui est positif, d'accord. Donc, turbine, il y a axe le compresseur بالضبط, d'accord.
دونك شنو هي التوربين؟ دونك كما قلت لكم هكا المراوح نتاع الهواء ذوكم اللي معلقين مثلا في سيدي ثابت ولا في نابل ولا حاجه. دونك شنو يعملوا؟ دونك المراوح نتاع الهواء دونك اون لي ابل كومون لي ابل يهب اون لي ابل دي machines avant. Donc on les appelle les moulins, voilà, donc les moulins à air. Donc المولان الموجود في فوق الطاحونه قبل ولا حاجه. دونك معناها الريح كي يتحرك باش يدور المراوح، والمراوح donc elles vont transformer le travail mécanique en une énergie électrique, d'accord, donc par le biais des transformateurs et pas transformateur dynamo, d'accord, donc il va transformer le travail mécanique en une énergie électrique, d'accord. Donc turbine مالا نفس الحكايه، هي نفس البرانسيب تاع الكمبريسور، ديجا عندهم le même symbole mais juste le symbole est inversé, d'accord. donc لهنا عندي ترابيز عريض على اليسار وil est donc جويد على اليمين، donc خاطر ça traduit la compression du fluide. mais في وسط التوربين بالعكس، d'accord. donc le fluide يجي comprimé للتوربين mais بعد ما يخرج il va être dilaté, d'accord. donc هذاك علاش الترابيز معكوس جويد على اليسار و il est donc épais على اليمين. donc زاد في الترانسفورماسيون هذه l'énergie cinétique du fluide ne varie pas, d'accord. vitesse de l'entrée et la vitesse de la sortie est la même, l'énergie potentielle est la même, la transformation est adiabatique, il n'y a pas de transfert de chaleur. donc زاد l'application du premier principe elle aboutit à delta H égale travail utile, d'accord. mais vous pouvez deviner que le travail utile هنا donc c'est le travail معناها échangé par le fluide avec l'extérieur. لهنا le fluide شنو عمل إيهاب؟ il a gagné ولا il a cédé un travail pièce mobile à l'intérieur de la turbine. cédé Il a cédé, d'accord. donc معناها خسر une énergie, par conséquent le travail utile est quelque chose de négatif. donc le premier principe se réduit à delta H égale WU, d'accord. donc ça c'est uniquement donc l'application de l'exemple de ta turbine. Ben, on a un troisième exemple intéressant à étudier qui s'appelle le détendeur, d'accord. donc détendeur هذا هو اللي موجود في دبوسة الغاز، داكور. مثلا اسهل ديتوندور، داكور. دونك نعرفوه الناس الكل في دبوسة الغاز، داكور. قبل ما يتعدى الغاز من دبوسة الغاز للغاز il y a هذايا الروبيني، داكور. دونك المنقاله نسموها المنقاله. دونك سو روبيني s'appelle un détendeur، داكور. دونك لو كان ديما جو vous invite donc de faire معناها des essais، واحد كي يعمل حاجه داكور في الدار دونك il essaie de faire attention، داكور. دونك تمس المنقاله شنو تحسها بارده شوي، داكور. دونك الفلويد في وسطها il n'est pas donc il n'est pas à la température ambiante, il est comment? il est un peu froid juste à la sortie donc de ce détendeur, d'accord. donc il y a deux formes de détendeur. donc الفورم هذه، d'accord. donc ça c'est هذه نلقاوها في الفريجدير اللي على اليسار، داكور. نلقاوها في الفريجدير. والديتوندور لهنا هو سو توب كابيلار، داكور. التوب الصغير هذا، داكور. دونك هو ديتوندور. والا المنقاله نتاع الغاز دونك زاد اون لابيل ان ديتوندور. دونك ان ديتوندور اش معناها ان ديتوندور؟ معناها قلت كيما قلت لكم في وسط دبوسه الغاز يكون الفلويد اللي هو الغاز البوتان هذاك يكون كومبريمي، اللي à l'état liquide، داكور. مي باش يتعدى للغاز il doit être à l'état gazeux, d'accord. donc maintenant on doit le faire passer de l'état liquide à l'état gazeux. Par conséquent on doit le faire traverser ce fluide à travers détendeur et par conséquent le fluide pour passer de l'état liquide à l'état gazeux donc il doit échanger donc de la chaleur, d'accord. donc pour que les molécules نتاعو يبعدوا على بعضهم، d'accord. donc il doit échanger de la chaleur, d'accord. donc dans le calcul في وسط pour le cas du détendeur، d'accord. donc نلقاو فيه ثماش دي بياس موبيل، d'accord. في وسط الديتندور هذا donc c'est un tube صغير كيف من هكا، d'accord. donc ما فيش ولا بيستون ولا مراوح ولا حتى شيء، d'accord. donc le travail utile est nul, d'accord. donc la variation de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle est égale à 0, d'accord. donc la transformation est rapide, d'accord. donc lorsque la transformation est rapide, là ça va être donc une transformation adiabatique et les échanges de chaleur avec l'extérieur sont nuls, d'accord. donc Q
c'est la variation Q, c'est la chaleur échangée avec l'extérieur. D'accord? Donc, le gaz ne trouve pas le temps de prendre une énergie de l'extérieur ou de céder une énergie à l'extérieur. Et par conséquent, donc, le travail est égal à 0. Q est égal à 0. L'énergie cinétique et l'énergie potentielle ne varient pas. Et par conséquent, le premier principe, le principe du frigoriste, comment il va s'écrire? Il va s'écrire delta H est égal à 0. D'accord? Donc, il n'y a l'enthalpie du fluide reste constante. D'accord? Donc, on dit que la transformation est une transformation isenthalpique. Isenthalpique, qui est isotherme. Isotherme, pour laquelle la température est une constante. Isenthalpique, l'enthalpie est une constante. D'accord? Donc, l'exemple détendeur, donc le gaz il a une enthalpie constante, d'accord? Donc, et ça, c'est le symbole, d'accord? Donc, le détendeur, d'accord? Donc, il a donc symbole avec un double triangle, d'accord? Donc, et on voit donc un thermomètre ici pour dire que il y a quoi? Il y a variation de la température du gaz, d'accord? Du fluide, d'accord? Donc, pour faire quoi? Donc, il doit se débarrasser d'une énergie pour passer à l'état vapeur, d'accord? Donc, ça, c'est l'exemple du détendeur, d'accord? Donc, dans lequel la transformation est une transformation isenthalpique. Un dernier exemple, d'accord? Donc, on va traiter pour l'application du premier principe, l'exemple de l'évaporateur ou le condenseur. D'accord? Donc, l'évaporateur ou le condenseur هو كسيربنتان اللي نلقاوه وراء الفريجدير من تالي. Donc, الناس كل جو كروا عندنا فريجديرات. D'accord? Et donc, on trouve un serpentin à l'extérieur. Donc, معناه في ظهر الفريجدير من تالي هو هذايا donc circuit, d'accord? Donc, qui s'appelle un serpentin. Mais serpentin كيما نحناش معناها, mais on l'appelle في الفيزيك on l'appelle un évaporateur ou un condenseur. D'accord? Donc, ça dépend. Donc, ثم خاطر في وسط الفريجدير ثم زوز ولا ثلاثة من السيركوي هذا. داكور؟ دونك ثم واحد في ظهر الفريجدير وثم زوز في وسط الفريجدير من داخل. دونك اللي في ظهر الفريجدير يا جماعة شنو يعمل اللي في ظهر الفريجدير؟ اسكو ياخذ في السخانة من الهواء والا يقعد يسيب في السخانة؟ اللي يحط يده وراء الفريجدير شنو يلقى كي يبدا الفريجدير يخدم؟ يلقى ثم اون اي سمعت شيء؟ سمعت حتى حد؟ يسيب في السخانة نورمالمون. فوالا دونك معناها السيركوي اللي وراء الفريجدير من تالي قاعد يسيب في السخانه. منين يسيب فيها السخانه؟ دونك السيربونتان هذاك يل برون لا شالور اللي موجوده في الغاز اللي قاعد يدور في وسطه وقاعد يخرج فيها لبرا. داكور؟ دونك اون لابيل ان كوندونسور. دون سو كالا الموجود وراء الفريجدير اون لابيل ان كوندونسور. داكور؟ دونك سي ان كوندونسور على خاطر il va prendre la chaleur نتاع الفلويد وباش يسيبها للهواء البراني. داكور؟ دونك اون لابيل ان كوندونسور. دونك هو الفلويد دونك كان فاهمين انتم شويه انا هكا فكره عامه نتاع الفريجدير. دونك شنو يعمل الموتور نتاع الفريجدير ولا الكمبريسور؟ دونك بار مو سيانتيفيك دونك سي ان كومبريسور. الكمبريسور اللي موجود تحت الفريجدير من لوطا كيس كيل في؟ il va comprimer le gaz. داكور؟ دونك الغاز فريغوريفيك وباش يطلعوا للفريجدير الداخل هكا ولا يا جماعه؟ دونك باش يتعدى الليكيد هذاك في وسط الفريجدير. داكور؟ دونك وباش يبرد الماكله. اش معناها باش يبرد الماكله؟ اون فيت معناها il va leur céder de la chaleur ولا il va arracher de la chaleur من الماكله اللي موجوده في وسط الفريجدير. arracher de la chaleur. D'accord? Donc معناها le fluide calorifie le fluide هذايا كالوبورتور il va arracher de la chaleur من الماكله باش تبرد الماكله. باهي شنو باش يعمل؟ دونك ما ينجمش يخزنها هو الشالور هذه. داكور؟ دونك كي يخرج كالفلويد هذاك يخرج لبرا من الفريجدير ويتعدى في السربونتان اللي لبرا من الفريجدير شنو باش يعمل؟ il va se débarrasser de cette chaleur là. هكا ولا؟ دونك pour se débarrasser de cette chaleur دونك السيمبول هو هذا في وسطك السيربونتان اللي هو الكوندونسور اللي موجود في وسط الفريجدير. دونك الفلويد يدخل ويخرج مي يدخل
avec une grande température ويخرج avec بعد معناها في آخر الكوندنسور sa température il a baissé. Donc la température elle a baissé, معناها il s'est débarrassé de cette chaleur là. Donc معناها il a cédé une chaleur vers l'extérieur. هذاك علاش تحط يدك ورا الفريجدير tu reçois donc un peu de chaleur تحسها سخونة شوي. D'accord, donc et on dit que la chaleur échangée, d'accord, donc entre le condenseur ou entre le fluide et l'extérieur est une chaleur donc d'un point de vue fluide, c'est une chaleur négative على خاطر الفلويد il a perdu. هكا ولا؟ باهي. توا في وسط الفريجدير هذايا الكوندنسور، d'accord، donc اللي برا من الفريجدير on l'appelle un condenseur. وثم ان سيركوي كي سابيل لو خوه بالضبط نفس الفورم هذه مي موجود في وسط الفريجدير من داخل، دونك هو متخبي في وسط الفريجدير، معناها الكونستركتور يخبيه يغطيه بكا الكوش تاع البلاستيك هذيك، داكور، دونك يبدا موجود دو زيفابوراتور، واحد في الفريغو من الفوق وواحد في وسط الفريجدير من اللوطه. Qu'est-ce qu'il fait le fluide? Il va prendre de la chaleur نتاع الماكله هكا ولا؟ دونك il prend la chaleur من الماكله et il va l'emmagasiner حتىش لين يخرج برا من الفريجدير. دونك الشيما دو برانسيب شنو فيه؟ عندي في ليفابوراتور عندي un fluide qui entre avec une certaine température qui s'appelle la température d'entrée. Lorsqu'il va sortir avec une température plus grande ou la plus faible يا جماعه. À la sortie de l'évaporateur اللي موجود في وسط الفريجدير. كيفاش؟ plus grande. Plus grande على خاطر il a pris la chaleur, il a arraché la chaleur من الماكله اللي موجوده في وسط الفريجدير باش يبردها، d'accord. Donc mais là il va avoir une température de sortie plus grande, donc la température de sortie est plus grande que la température de l'entrée et la chaleur reçue et va être quelque chose de positif. علاش positif؟ donc qui peut nous répondre؟ donc علاش la chaleur est positive؟ علاش هنا في l'évaporateur la chaleur est comptée positivement؟ إيهاب؟ أنا مش عارف كان اسمي إيهاب. إيهاب. دونك إيهاب خرج ولا؟ دونك شكون يقول لنا علاش لا شالور لهنا هي بوزيتيف؟ خاطر باش يزيدوا هو الشالور. خاطر il gagne de la chaleur. هو il va gagner de la chaleur، d'accord. هو il a reçu la chaleur نتاع الماكلة هكا ولا؟ il a reçu quoi؟ la chaleur نتاع الماكلة ولا يا جماعة؟ دونك هذاك علاش. فوالا دونك هذاك علاش لا شالور لهنا اي بوزيتيف، داكور. دونك لو كان توا حسب ما لي تروا اكزومبل اللي فوق اللي بتاع الكومبريسور مش بتاع الكومبريسور، فوالا الكومبريسور ومتاع هذايا ليفابوراتور والديتون، الكومبريسور والتوربين والديتوندور، تنجموش تقولوا لي لهنا لو ترافاي ميكانيك ايشون اوتيل، اسكو ثم ترافاي ميكانيك اوتيل في وسط الديتوندور في وسط ليفابوراتور والكوندنسور ولا ما ثماش؟ ثم دي بيس موبيل مروحه ولا موتور ولا بيستون في وسط ليفابوراتور هذا؟ نورمالمون فما مسيو. وين موجوده؟ وريها لي ترى. معناها في وسط التيوب، شفت انت قداش الريون تاعو بالله؟ هي التيوب سيربونتان هذاك قداش الريون تاعو؟ حسب تقريبا 1 سنتي 1 سنتيمتر ولا دونك 0.5 سنتيمتر الديامتر كامل 1 سنتيمتر. هذاك لا فيه لا مروحه ولا فيه حتى شيء بيستون ولا حتى شيء، داكور. دونك كيفاش؟ عليه التيوب مسيو؟ دونك هذاك التيوب باش يتعدى فيه الفلويد، ما هو باش يعمل il va céder la chaleur ولا il va échanger la chaleur هكا ولا؟ دونك لازم معناها تصير له معناها يتعدى في بارتي كبيره في وسط الفريجدير باش ينجم ياخذ بارتي كبيره من الانرجي اللي في وسط الفريجدير. قد ما نكبروا في النومبر دو سيربونتان هذوما، قد ما نكبروا في النومبر تاع الدورات، on va gagner معناها في الفيتاس ديشانج دو لا شالور، معناها ملي كان باش في ساعه تبرد الماكله نتاعك. شنو الفرق بين فريجدير صغير وفريجدير كبير؟ شنو الفرق بيناتهم؟ الفريجدير كبير، الفريجدير الكبير باش يكون فيه ان غران سيربونتان هكا ولا؟ هذايا دونك ليفابوراتور والكوندنسور باش يكون كبير، معناها لي زيشانج باش يكونوا في ساعه نتاع الشالور، بار كونسيكون الماكله تبرد في ساعه والا الماء يبرد في ساعه، داكور. دونك انت جماعه الكل جربتوا يمكن ثما دي فريجديرات صغيرين هكا الميني بار صغيرين، دونك مش في ساعه يبردها الماكله كيما الفريجدير مثلا كيبدا، داكور. دونك على خاطر السيربونتان في وسط الفريجدير الكبير، دونك باش يكون اكبر لي زيشانج فون اتر بلو مش بلوز افيكاس mais les échanges rapides على خاطر donc il y a un grand serpentin, d'accord. donc معناها الفلويد لازم نعديه في وسط سيركوي معين
pour échanger de la chaleur. Pour échanger de la chaleur لازم نعدي في سيركوي. قد ما تكون السيرفاس تاع السيركوي هذيك اكسترن كبيره، قد ما يكون لا شالور ايشانجي كبيره. دونك سي معناها حاجه معناها انتويتيف. بار كونسيكون دونك ما ثماش دي بياس موبيل في وسطه، داكور. دونك ني بياس موبيل، لا ثم بيستون لا ثم مروحه في وسط السيربونتان هذاك، داكور. دونك معناها بعد ليفابوراتور هذا شفتوه الديتوندور هذا سمحت، بعد الديتوندور هذا الصغير، هذا الديتوندور هو هذا اللي موجود هنا، الغاز باش يتعدى في وسط السيربونتان. دونك شنو باش يصير له؟ il va échanger de la chaleur. مش هو خرج بارد الغاز من الديتوندور ولا؟ تفهمنا فيها، قلنا من الديتوندور باش يخرج بارد الغاز، داكور. بعد دبوست الغاز يخرج بارد. كان تحط يدك انت قدام الغاز يبرد هكا ولا؟ دونك كان تحل حتى الغاز هكا شوي بوندون 5 سكوند، داكور. دونك ما نعملوش اكسبيريونس مختلفه زاد. الغاز كي تحط يدك بحذا الغاز هذاك اللي خارج من دبوست الغاز باش تكون بارده، باش يكون بارد الغاز. Donc, il a une chaleur, il a une faible énergie et par conséquent, donc il peut faire quoi? Il peut arracher la chaleur, donc les جاية من الماكلة, d'accord? Donc pour s'échauffer, le gaz باش يسخن والماكلة باش تبرد par conséquent, c'est clair. Donc mais لهنا donc le principe مالا شنو هو؟ ما ثماش des pièces mobiles, mais par conséquent le travail utile échangé قداش travail utile؟ Donc le travail utile va être égal à زيرو هكا ولا؟ دونك خاطر ما ثماش دي بياس موبيل، داكور. دونك واش ثم هما دي لي فورس دو بريسيون عندهم ترافاي ولا ما عندهمش يا جماعه؟ عندهم هكا ولا؟ مي وين دخلت البريسيون؟ ماهيش داخله في الترافاي يوتيل. وين دخلت البريسيون؟ دخلت في ليكريتور تاع البريمير برانسيب، دخلت في l'enthalpie. Donc la troisième fois هذه نعاودوها، داكور. دونك لي فورس دو بريسيون دخلوا في وسط l'enthalpie، خاطر قلنا l'enthalpie هي l'énergie interne plus P fois V. سميناها P fois V. c'est quoi P fois V؟ دونك ولا P fois delta V سميناه لو travail دي فورس دو بريسيون هكا ولا؟ دونك لي فورس دو بريسيون موجودين في وسط l'enthalpie لهنا، داكور. دونك مي في وسط travail utile c'est le travail reçu par les pièces mécaniques uniquement. Et par conséquent مالا مادام le travail utile est égal à 0 عندنا donc là j'ai changé le document là. Voilà. Donc la variation de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle du gaz sont quasiment donc nulles, d'accord. Donc vous voyez là l'énergie potentielle ديما ناخذوا فيها presque égale à 0 هكا ولا؟ d'accord. Donc هي en fait الغاز يكون لوطه في وسط الكمبريسور مي باش يطلع لفوق للشامبر فرواد الفوق. donc normalement théoriquement l'énergie potentielle du gaz elle change ولا ne change pas? Elle va changer, d'accord. Mais علاش خديناها presque égal à 0؟ على خاطر l'énergie potentielle قدام l'enthalpie شبيها كيفاش باش تكون حسب رايك؟ négligeable. Voilà. Donc معناها باش تكون l'énergie potentielle donc معناها presque 100 joules mais l'enthalpie 100 kilojoules, d'accord. Donc la variation de l'énergie potentielle مالا باش تكون très faible, d'accord. Donc معناها elle n'apporte pas حاجه كبيره, c'est une très petite correction, d'accord. Donc في l'enthalpie وزاد l'énergie cinétique donc elle va pas varier trop. علاش elle ne va pas varier trop؟ le fluide donc il n'a pas une très grande vitesse في وسط السيربونتان هذاك. par conséquent شنو عندي بلا je peux dire شنو la variation de l'énergie cinétique نتاعو زاد elle est comment؟ négligeable devant qui؟ devant l'enthalpie, d'accord. donc مالا في البريمير donc هذوما لي دوني هذوما دلتا او سي ايجال 0 ودلتا او بي بريسك ايجال 0. دونك واش انتم باش تجيبوهم مخاخكم بيان سور في وسط التي دي ولا في وسط البروبليم. هو باش يقول لك لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك بريسك نول مثلا on ne tient pas compte de la pesanteur في l'exemple, d'accord, pour simplifier un peu l'étude. donc شكون معناها باش il doit tenir compte من هذوما دلتا او سي ودلتا او بي؟ معناها quelqu'un qui cherche à optimiser la machine thermique نتاعنا, à optimiser باش يردها la plus efficace que possible, c'est clair. donc الشركات هذوما LG سامسونج كلهم يتنافسوا على l'amélioration تاع l'énergie هذه, d'accord. donc l'amélioration تاع التيوريم هذايا et ils tiennent compte du maximum de paramètres, d'accord. معناها يدخلوه في الحساب نتاعهم هذه la variation de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie potentielle, d'accord. donc mais en réalité on doit en tenir compte, mais بالنسبه لنا احنا d'accord. donc à ce niveau là on va prendre que leur variation est presque égale à 0 et par conséquent dans l'évaporateur مالا
il ne reste que, madame, la variation de l'énergie cinétique potentielle est égale à 0, le travail utile est égal à 0, et par conséquent, la variation de l'enthalpie, elle est égale à Q, d'accord? Delta H est égal à Q uniquement. Q, c'est la chaleur échangée. Dans le cas de l'évaporateur, d'accord? Donc, dans le cas de l'évaporateur, Q échangée est positive, et dans le cas du condenseur, Q est négative, d'accord? Donc, on va résumer tous ces exemples. On va les résumer, d'accord? Donc, pour le cas d'une machine frigorifique, qui est frigidaire, d'accord? Frigorifique, qui est frigidaire, d'accord? Donc, je عندي مالا. Donc, هذا هو le schéma de principe تاع الفريجدير, d'accord? Donc, le schéma de principe du frigidaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a donc فيه? Donc, فيه 4 pièces, d'accord? Donc, compresseur, هذا الكمبرسور اللوطه بالكل في الفريجدير, détendeur à ce niveau-là, d'accord? وثم un condenseur et un évaporateur, d'accord? Donc, l'évaporateur et le condenseur. Donc, شنو عندي مال? Le compresseur, donc نبداو, regardez, donc on doit suivre le cycle. Le cycle يبدا من الكمبرسور واحنا ماشيين, c'est clair? Donc, واحنا ماشيين. Donc, le compresseur, d'accord? Donc, il va comprimer le gaz, d'accord? Donc, le gaz يخرج à haute, avec une haute pression, d'accord? Donc, la pression نتاعو كبيرة, et par conséquent, la température نتاعو كبيرة, d'accord? Donc, شنو باش يعمل? Il va passer donc في وسط le condenseur, d'accord? Donc, في le condenseur هذا, il va faire quoi? Le gaz, il va essayer de se débarrasser de cet excès de chaleur. Et voilà, donc il doit se débarrasser de cet excès de chaleur, d'accord? Donc, معناها تعدى ذا وين موجود مال هذا الموديل هذا, وين موجود في وسط الفريجدير ولا البرة من الفريجدير اللي وراء الفريجدير هذا, الكوندنسور. قلنا موجود à l'extérieur donc du frigidaire, d'accord? Donc, le condenseur, donc il va a pour rôle de se débarrasser de l'excès de la chaleur, donc اللي موجودة في الgaz comprimé. Par conséquent, le gaz كيفاش ولا الgaz? Sa température, elle a fait quoi? Elle a augmenté ou elle a baissé qui est في وسط الكوندنسور اللي وراء الفريجدير? Il s'est débarrassé de sa chaleur. Par conséquent, sa température diminue. Elle a diminué. D'accord? Donc, bride le gaz. Donc, il a fait le détendeur. D'accord? Donc, le détendeur a pour rôle de le transformer de l'état liquide en état gazeux. D'accord? Donc, ça, c'est le détendeur. موجودة القطعة في وسط الفريجدير هي. D'accord? Donc, بحذا ساعات تبدأ موجودة بحذا الأنبوبة اللي في وسط الفريجدير, ساعات كل فريجدير كيفاش. Donc, détendeur, donc c'est un tout petit circuit كالديتندور هذايا, دونك اللي وريتولكم, دونك قلت لكم هو المونجال نتاع الغاز والا البتي سيركوي كابيلار هذا, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va permettre ce détendeur? Donc, il va transformer le liquide en vapeur, d'accord? Donc, la vapeur تدخل في وسط chambre froide, d'accord? Donc, تدخل في وسط chambre de froide. Elle est froide, elle est très froide, cette vapeur là, elle est تدخل في وسط chambre froide. شنو باش تعمل ملك lorsqu'elle est très froide? Elle va faire quoi? Une vapeur froide دخلت في وسط chambre froide. شنو باش تعمل? Elle va arracher شنو؟ Arracher de chaleur. Voilà. Arracher la chaleur من الماكله, d'accord? Donc, باش الفابور تسخن, d'accord? Donc, par conséquent, le vapeur باش تبدا تسخن, et elle va donc passer, donc elle va traverser tout le circuit serpentin اللي في الفريجدير من الفريغو حتىش le chambre froide اللي لوطا, d'accord? Donc, elle a reçu suffisamment d'énergie, d'accord? Donc, باش ترجع من l'état vapeur, شنو باش يصير لها باش ترجع sous quel état? Donc, elle va se rapprocher de l'état liquide, d'accord? Donc, le compresseur, هو شنو باش يعاود يعمل لها الكمبرسور؟ الكمبرسور il va l'aider pour passer de l'état vapeur à l'état liquide, ويعاود يعداها في الكوندنسور اللي وراه الفريجدير, d'accord? Donc, هذا هو السيكل frigorifique. Un compresseur, il comprime le gaz, d'accord? بعدين lors de la compression, il a gagné de l'énergie interne, ce gaz, il va se chauffer, يتعدى مالها في وسط الكوندنسور, هذا الكوندنسور باش ينحي له الشالور هذيك, d'accord? Donc, il va باش يخرجها للهواء البراني اللي موجود لبرا pour que le liquide se refroidit, mais liquide هذا ما يدخلش sous forme de liquide الفريجدير من la chambre froide, يدخل sous forme d'un gaz, avec علاش on a besoin d'un détendeur, d'accord? Donc, هذا هو السيكل frigorifique, d'accord? في compresseur, condenseur, détendeur et un évaporateur, d'accord? Donc, je vais vous donner le temps, بعدين, donc باش تفهموا
تفهموه مي زاد موجوده الاكسبليكاسيون واضحه برشا في التي دي اللي عطيته لكم داكور دونك اخر تي دي عطيته لكم نتاع سيكل فريغوريفيك داكور دونك فيه البرانسيب نتاع الفريجدير اون فا ليسيي دو كوريجي داكور الحصه الجايه مش الحصه الجايه الحصه اللي بعد باهي دونك ça c'est donc quelques exemples des machines thermiques simples, d'accord? Donc, un condenseur, détendeur, évaporateur et compresseur, d'accord? Donc, pour voir le principe, donc l'association qu'est-ce qu'elle peut donner? Donc, parmi les circuits qu'elle peut donner, le circuit frigorifique de la frigidaire, le circuit شبه له برشا يتسمى circuit frigorifique نتاع الكليماتيزور. donc حاجة واحدة لهنا نحب نفهم. donc لهنا la transformation des frigidaires. Le fluide, il a été forcé à travailler ou il travaille tout seul, maintenant il circule tout seul dans le frigidaire. Il a été forcé, d'accord. Donc, à l'aide du compresseur, voilà, à l'aide du compresseur, il a été forcé, d'accord. Donc, où ça forcé, on a forcément donc fait une compression du fluide, on met une détente, d'accord. Donc, il y a eu un transfert de chaleur. Donc, les transferts de chaleur là, ne sont pas des transferts naturels. Ce sont des transferts qui sont comment? Qui sont des transferts forcés, d'accord. Donc, on a obligé les aliments, les le frigidaire, on les a obligés de faire quoi? De donner leur chaleur au fluide. Donc, ce n'est pas spontanée, donc c'est une transformation forcée, d'accord. Donc احنا عكسنا donc الحكايه d'accord. donc ما لا في وسط الفريجدير donc هي الماكله مثلا تكون تحط دبوزه ماء بارده مثلا d'accord. donc على température 15 degrés Celsius d'accord. وانت حاطه الفريجدير نتاعك pleine puissance d'accord. donc بعد ساعه كي ترجع لدبوزه الماء التمبيراتور نتاعها كانت بارده، هي انت خديتها من العطار بارده 15 دوغري سلسيوس وحطيتها في الفريجدار، شنو باش تزيد تعمل؟ باش تزيد تبرد، باش تزيد تبرد هكا ولا. طونك الفريجدار مارشا اون بلان بويسونس ويخدم ومعبي بالغاز والكمبريسور يخدم والكورون يخدم، دونك باش تزيد تبرد. معناها احنا في وسط الفريجدار اون دي كون برون دو لا شالور من سورس شاد ولا من سورس فرواد؟ دبوسة الماء هي بطبيعتها هكا ولا؟ وزدنا بردنا هكا ولا؟ Par conséquent, on a pris la chaleur, في l'exemple هذا نتاع الفريجدار اللي هو c'est un refroidissement forcé. On a pris la chaleur من source chaude ولا من source froide؟ froide. Voilà. Donc لهنا في الفريجدار donc ça c'est intéressant à comprendre. في الفريجدار خذينا la chaleur من source froide وعطيناها لشكون؟ لشكون عطيناها الشالور هذيك؟ لشكون عطيناها؟ عطيناها للماكله رجعناها ولا عطيناها للهواء اللي برا موجود في برا من الفريجدار؟ الهواء الفلويد. دونك اللي هو بطبيعته الهواء سخون ولا بارد في الصيف؟ احنا في الصيف هكا الهواء في الصيف سخون ولا بارد؟ برا بارد. دونك الهواء بطبيعته يليشو هكا ولا باش يكون اسخن من دبوسه الماء ولا ابرد من دبوسه الماء الهواء؟ اسخن هكا ولا. دونك مالا خذينا لا شالور من السورس فرواد وعطيناها الشالور لشكون؟ للسورس شاد. سي كلير هكا ولا يا جماعه؟ مي لو كان في الحاله العاديه تو لو كان تقص الضوء على الفريجدار وتحل الباب نتاع الفريجدار شنو باش يصير؟ شنو اللي باش يصير؟ ترى واحد يعمل لي ان ريزونمون صغير ما فيش فيه جملتين. هو حليت باب الفريجدار وقصيت الضوء شنو باش يصير؟ البرودة تخرج. دونك اون فا ابروندر اللي لهنا لا شالور مش البروده، مش ما ثماش حاجه فيزيك اسمها البروده داكور. سو كي فيزيك سي لا شالور سو كي شو داكور. دونك خمم بالمنطلق اللي هي اون شالور. دونك لا شالور باش تخرج منين؟ من الفريجدار ولا باش تخرج من البرا اللي هو سخون؟ من الفريجدار. سخانه الفريجدار بارد هو بطبيعته، والهواء اللي داير البرا من الفريجدار هو السخون. احنا نحبوا نستعمله في الفريجدار باش نبردوا الماكله مش باش نسخنوا الماكله. اعطيونا ريزونمون ترى. معناها السخانه البرا تدخل الفريجدار فوالا السخانه اللي هي لينيرجي كي اون غراندور دونك فيزيك داكور هي اللي باش تدخل للفريجدار
وكل دبوسه الماء والماكله البارده في الفريجيدير شنو باش يصير لها؟ باش تسخن بار كونسيكون هكا ولا؟ دونك هذه هي الترانسفورماسيون ناتوريل العاديه. الترانسفورماسيون العاديه شنو يصير فيها؟ السخانه تمشي من ليكور شو لليكور فروا هكا ولا؟ هذه هي الحاله العاديه داكور. دونك السخانه تمشي من ليكور شو فير ليكور فروا، معناها لا شالور اي ترانسفيري دي كور شو فير ليكور فروا. مي الفريجيدير شنو يعمل؟ يعكس السيكل هذا. كيفاش يردوا؟ يرد السخانه منين لوين تمشي؟ كور فروا لكور شو. Voilà. Donc, le frigidaire, il fait inverser le cycle naturel. Il fait donc que la chaleur تمشي من الكور froid vers le corps chaud pour refroidir encore plus شكون؟ الكور اللي هو بارد on le refroidit encore plus. d'accord. Donc هذاك علاش يخدم الموتور ونخلصوا في الضوء عليه الفريجيدير. داكور. نخلصوا في الضوء عليه باش يزيد يبرد الماكله. داكور. انا نحطه في وسطه ماكله باش تبرد. داكور. Donc pour la conserver le plus longtemps que possible. D'accord. Donc on achète ce travail-là, d'accord. Donc maintenant on achète le cycle inversé, d'accord. La nature تحب السخانة تمشي من ليكور chaud vers ليكور froid, mais في وسط الكام تاع الفريجيدير on inverse le cycle et on fait que la chaleur تخرج من ليكور froid vers ليكور chaud. Et par conséquent, d'accord, الهواء اللي برا من الفريجيدير باش يسخن ولا باش يبرد؟ الهواء اللي برا من الفريجيدير باش يبرد. فكر ترى باش يسخن. اللي برا من الفريجيدير، اللي برا من الفريجيدير احنا خذينا السخانه لا شالور خذيناها من الماكله وخرجناها لبرا من الفريجيدير باش يسخن. باش يسخن. داكور. تحط يدك ورا الفريجيدير شنو ثم تحس بارد ولا سخون؟ هواء سخون. داكور. دونك معناها لا سورس شاد فا سو معناها sa température va augmenter encore plus. Oui, la source froide اللي هي الماكله sa température elle va faire quoi? Elle va baisser encore plus. D'accord. Donc ça c'est l'histoire نتاع الفريجيدير. داكور. دونك ثم ان اكزومبل اللي يشبه له اللي هو الاكزومبل نتاع الكليماتيزور. ما نحبش نكثر عليكم انا. داكور. خاطر الكليماتيزور دونك فيه ان ليجي شانجمون ويخلي المعلومات تدخل لبعضها. داكور. دونك ا بريوري جو فوز انفيت ا كومبروندر البرانسيب هذا نتاع الكليماتيزور. ثم بعدين نزيد نعمل لكم اون ديفوزيون نتاع الفريجيدير. ثم بعدين نزيد نعمل لكم ديفوزيون نتاع اون بيتيت فيديو. داكور. دونك محاضره فيها l'explication de ce cycle là. D'accord. Donc باش تعاودوا تفهموها. D'accord. Donc وتسمعوها بالكدا بالكدا. Voilà. Donc ça c'est la première écriture du cycle du frigoriste, voilà, de la l'équation du frigoriste. D'accord. Delta H. D'accord. Donc delta H plus C plus P est égal travail utile plus la chaleur. Donc je vous invite يا جماعه donc تكتبوها الفورمولا ذي تعاودوا تكتبوها تحت كالفورمولا احنا كتبناها سوف longue كتبناها كيف ما هكا HS moins HE plus 1 demi de CS carré moins CE carré plus GZS moins GZ2 est égal travail utile plus Q. Je vous invite de la réécrire sous cette forme-là. Delta H plus EC plus EP est égal travail utile plus la chaleur. D'accord. Donc je vous invite زاد باش تحفظوها الفورمولا دي هكا. Delta H plus EC plus EP est égal travail utile plus Q. D'accord. Donc باش نجموا نخدموا به. Donc une autre écriture لهنا عندنا un troisième paragraphe là, d'accord, qui s'appelle autre écriture de l'équation du frigoriste. D'accord. Donc باش ناخذوا الفورمولا هذه du frigoriste باش نحاولوا نكتبوها autrement. D'accord. Donc ثم une autre écriture زاد intéressante ونلقاوها. D'accord. Donc dans les problèmes. Donc باش ناخذ نفس الفورمule du frigoriste et je vais la multiplier par delta M qui est la masse. D'accord. Donc qui entre par dans le système ouvert, voilà, qui passe par le système ouvert. D'accord. Donc je multiplie à gauche et à droite par delta M. Par conséquent, d'accord, donc عندي ملا delta M على اليمين و delta M على اليسار. d'accord. Donc dans l'équation هذه donc باش ترجع لنا delta M fois WU. شنو هي le WU؟ قلنا le travail utile massique هكا ولا؟ يتولي WU fois delta M va être égal quoi del WU fois delta M؟ travail utile massique باش تولي travail utile بكا هو. d'accord. donc ونرجعوا للl'écriture en majuscule. d'accord. donc travail utile massique fois l'élément de masse ça va être le travail utile. La chaleur massique fois la masse ça va être la chaleur. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc, on sait bien que la puissance, par définition, la puissance, شنو هي la puissance? C'est l'énergie par unité de temps. هكا ولا؟ La puissance, c'est نكتبوها مثلا la puissance cinétique qui est dérivée de l'énergie cinétique par unité de temps.
la puissance mécanique, donc et la dérivée de l'énergie mécanique par unité de temps. D'accord? Donc on peut écrire alors la puissance mécanique utile, la puissance mécanique utile, et le travail utile fois la durée d'été. Vous êtes d'accord? Donc ça c'est la puissance utile, d'accord? Donc c'est le travail utile fois dt. Donc je vais écrire maintenant le travail utile, donc je vais l'écrire sous forme. Donc là هنا كتبتها غلطة الفورمولة دي, donc je suis désolé. Voilà, donc هذه W grand P هذه, d'accord? Donc voilà, donc là où il faut, on va apporter maintenant quelques corrections le document, d'accord? Donc version ماهيش finale هذيك نتاع الدوكيومون اللي بعثوا لكم هذا, donc ثم petite correction هذه, d'accord? Donc في وسط ce document, donc je ne me suis pas rendu compte من قبل كي نخدم. Donc par conséquent, mais là, je vais شبيني نخدموا انتوما ما شلحتونيش، ما ثماش حاجه غلطه لهنا في الكريتور هذيا. خاطر كي نكتب انا ساعات يبدل وحده هذا الورد. ثماش حاجه غلطه فيها هذيا. Les majuscules. Position تاع dt. On doit multiplier par dt ou la diviser par dt? Divisé. Voilà, on doit diviser, d'accord? Donc, voilà, donc vous avez corrigé tout seul, comme ça. Donc là, on doit diviser par, d'accord? Donc, on divise par dt, d'accord? Donc, ça, c'est une division, d'accord? Donc, mais là, la puissance, c'est le travail par unité de temps. La puissance, c'est le travail par unité de temps. Donc, la puissance mécanique, c'est le travail utile divisé par unité de temps. Et la puissance donc, due à la chaleur, donc, c'est la chaleur échangée par unité. Donc, ça s'appelle la puissance fournie sous forme de chaleur, PQ. D'accord? Donc, PW, c'est la puissance fournie sous forme de travail mécanique. D'accord? Donc, mais là, je peux remplacer l'équation AVA. Je peux remplacer je peux remplacer WU, d'accord? Donc, par le travail utile, par la puissance utile multipliée par dt. Ou le Q, je peux la remplacer par la puissance de la chaleur multipliée par dt. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce que je dois les mettre là? Le premier principe, d'accord? Donc, le premier principe, non pas massique, mais pour la masse delta M, je dois les delta M fois la variation de l'enthalpie plus énergie cinétique plus énergie potentielle, qui est théoriquement, c'est le travail utile plus la chaleur échangée. D'accord? Le travail utile, ou la puissance utile fois dt. La chaleur échangée, il y a la puissance utile fois dt. D'accord? Donc, si je divise par dt à l'yamين وعلى اليسار, je divise par dt على اليمين وعلى اليسار. باش تولي عندي لهنا ما عادش la masse élémentaire. باش تولي la masse élémentaire divisée par dt qui multiplie la variation de l'enthalpie plus énergie cinétique plus énergie potentielle est égale à WU plus Q. Avec WU, c'est le travail, Q, c'est la chaleur. Donc, on voit bien que delta M sur dt, شنو هي delta M sur dt? C'est bien le débit massif. Voilà, donc, normalement, le puissant. Monsieur, toi, les puissances, Radik. Oui, oui, donc là, donc la dernière minute, d'accord. Donc ça, c'est la puissance utile, ou là, c'est la puissance due à l'achat. Donc et la chaleur, d'accord. Donc mais là, le débit massique, voilà, donc c'est faux, d'accord. Donc le document avec, s'il vous plaît, d'accord. Donc il faut l'effacer, le document le partout sur Facebook. On doit le corriger par ça. Voilà, donc mais là, le débit massique qui multiplie la variation de l'enthalpie plus l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est égal à la puissance utile diffusée par le travail. C'est la puissance des forces mécaniques, PW, ça m'énerve PW, ou PQ, c'est la puissance transférée par la chaleur. Donc P fois grand Q. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième écriture du même de l'équation du frigoriste. D'accord. Donc juste faire, on a changé. D'accord. Donc on a multiplié l'année par le débit massique et par conséquent, le travail utile par unité de masse. D'accord. Je dois les puissances utiles. D'accord. Donc et plus la puissance transférée fournie sous forme de chaleur. Donc ça, c'est une deuxième écriture, d'accord, mais très
très commune, mais les exercices, parfois, on demande de la trouver à partir de cette écriture-là du premier principe. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce paragraphe? On a multiplié initialement par la masse à l'yamine ou à l'yasar et on a divisé par le temps. D'accord? Donc, je dois dire un débit massique à l'yamine et donc, lorsqu'on divise par le temps, le travail utile, ça va être une puissance utile. D'accord? Donc, ni plus ni moins. Donc, tout ça, ça concerne le premier principe. Donc, ça s'appelle le premier principe de la thermodynamique pour les systèmes ouverts. Donc, mais je préfère utiliser l'application du premier principe pour les fluides en écoulement. Donc, pour les fluides, il y a variation de l'enthalpie, l'énergie potentielle. Donc, là, une application pour ce théorème. Donc, comme d'accord, donc les applications. Juste pour revoir un peu les exemples. Donc, évaporateur, condenseur, détendeur et un compresseur. D'accord? Donc, les exemples de base. D'accord? Les machines thermiques, les kbar, qui le frigidaire, qui le frigo, qui le climatiseur, on fait l'association de ces 4 pièces, d'accord? Donc, pour former une machine plus développée, d'accord? Qui a pour rôle donc, de chauffer, de refroidir, de transformer une énergie mécanique en énergie électrique, d'accord, les centrales thermiques, d'accord. Donc, ça, c'est une manière, ce sont les applications, les lieux là où on peut appliquer cette formule, d'accord, donc du premier principe, sous cette écriture-là, sous cette écriture, les faits débit massique, d'accord. Donc, on doit passer maintenant donc le dernier paragraphe, la première partie de ce cours, qui est le deuxième principe. Donc, les faits que le premier principe. Donc, le deuxième principe, donc, je le laisse le deuxième principe, donc, il y a l'entropie. D'accord? Donc, l'entropie, la variation de l'entropie du fluide entre l'entrée et la sortie va être égale à une grandeur qui s'appelle l'entropie échangée plus l'entropie créée. Donc, nous avons l'année dernière le deuxième principe de la thermodynamique. Voilà, je sais pas si c'est un fait ou un fait. Donc, d'accord, donc l'entropie, ça mesure quoi? L'entropie, ça mesure le désordre fluide, d'accord. Donc, la variation de l'entropie du fluide, elle va être égale à l'entropie échangée plus l'entropie créée. Donc, allez, نحكيو على la variation d'entropie. علاش نحكيو على la variation d'entropie. مثلا ناخذ l'exemple هنا نتاع l'évaporateur هذا. تابعوا فيا ولا؟ d'accord. Donc, لهنا في l'évaporateur هذا قال لك لهنا عندي الفلويد كي باش يخرج من ليفابوراتور باش يخرج من الديتوندور باش يتعدى في ليفابوراتور داكور. دونك باش يصير له حاجه اسمها شنو؟ اسمها ترانزيسيون دو فاز. هو برينسيبالمون من الاول الي سو فورم دو ليكيد داكور. خرج من الكمبريسور سو فورم دو ليكيد داكور وتعدى في الكوندنسور وبعدين وصل لليفابوراتور داكور. Donc, باش يتعدى من جديد فك السيربونتان هذاك الموجود في وسط الفريجيدير. qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, donc هنا موجوده في الدوكيمون هذا ثم une proportion نتاع شنو؟ proportion نتاع الليكيد والفابور اللي موجود في وسط السيربونتان. في وسط السيربونتان ما ثماش une phase pure من الفلويد، ما ثماش il n'est pas 100% liquide et il n'est pas 100% gazeux, d'accord. Donc c'est فيه un mélange, d'accord. Initialement, juste à la sortie de ce détendeur, il y a 80% liquide et 20% vapeur. D'accord? باش يتعدى في وسط السيربونتان ما يوصل الاخر نتاع السيربونتان باش يولي 100% vapeur et 0% liquide. D'accord? معناها الليكيد هذا في وسط السيربونتان il va se transformer en vapeur. Et par conséquent, نحبكم تقولوا لي est-ce que l'ordre, voilà le désordre plutôt, le désordre, il va augmenter ou il va baisser? Je t'aide de l'état liquide à l'état vapeur. Augmenter. Donc, le désordre, il va augmenter lors de cette transformation et par conséquent, il va y avoir une variation d'entropie. D'accord? Donc, mais les phase condensée, mais les même, d'accord? Donc, où les distances entre
les molécules صغار برشا كي باش يولي gazeux la distance entre les molécules elle va augmenter et par conséquent on dit qu'il va passer donc à l'état lorsqu'il passe à l'état vapeur donc le désordre augmente في وسط le vapeur متاعنا et par conséquent il y a variation d'entropie, d'accord? Donc deuxième principe, c'est quoi son rôle? Son rôle c'est mesurer ce désordre, d'accord? Donc يقول لك le deuxième principe يقول لك donc la variation de l'entropie هي l'entropie échangée plus l'entropie créée, d'accord? Donc في وسط الغاز نتاعنا. Donc شنو هي l'entropie échangée? Donc c'est une entropie due aux échanges avec l'extérieur, d'accord? Donc qui provient des échanges avec l'extérieur. L'entropie créée, c'est donc quelque chose qui se crée à l'intérieur donc du gaz interne. Donc, le deuxième principe, je vous rappelle que vous avez vu que dans le cas d'une évolution réversible, d'accord, une évolution réversible, il n'y a pas de création d'entropie. Il n'y a pas de création d'entropie, d'accord. Donc, l'entropie créée, elle est égale à 0. Mais là, je vais le théorème, le deuxième principe, je vais dire que la variation de l'entropie, elle est uniquement égale à l'entropie échangée. Donc, quand une variation d'entropie dans le vide, elle est due à un échange avec l'extérieur réversible. On va amener les transformations réversibles et irréversibles, voilà. Hein? Monsieur ذكرنا فيهم. Donc, مثلا une transformation réversible. Regardez, donc ناخذ un exemple mécanique عادي, d'accord? تسيب كرة, d'accord? Donc, soi-disant que الكرة باش ترجع بالضبط تهبط اللوطة في القاعة تبمبي وتعاود ترجع في يدك بالضبط. شنو عملت الكرة؟ عملت ان فا اي فيان هكا ولا؟ دونك هبطت من يدك حتى القاعة وبعدين رجعت من القاعة حتى ليدك. Donc, c'est une transformation qui est comment cette transformation-là? C'est une transformation qui est réversible. Voilà, donc elle se fait d'elle-même et on observe la chute de la balle. Et de la même façon que la chute de la balle, on observe la balle qui revient. Ça, c'est une transformation réversible. Pour les fluides, ça a des transformations qui ne sont pas réversibles. D'accord? مثلا ناخذ une situation. D'accord? Situation مثلا ناخذ دبوستين نتاع ليكيد. ناخذ دبوزه نتاع ماء ودبوزه نتاع الكول. داكور؟ ونحطهم اون كونتاكت مع بعضهم. انا نحي لي بوشون نتاع زوز دبابز. داكور؟ دونك ونحطهم زوز دبابز. دونك نحط الكول من الفوق ولا بالعكس نحط الماء من الفوق ولا الكول من اللوطه نحي البوشون اللي بيناتهم. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Elles vont se mélanger ou elles vont pas se mélanger? Elles vont se mélanger, d'accord? باش يولي في الدبوزه اللوطانيه والدبوزه الفوقانيه ملي كانت الدبوزه اللوطانيه كلها الكول والدبوزه الفوقانيه كلها ماء باش يولي عندي ان ميلانج. داكور؟ دونك يتسمى ان ميلانج ليكيد دالكول اي دو. هكا ولا؟ كي تخليها نهار كامل الدبوزه ذي على التا هذا اسكون بو ايماجيني اللي تنجم في لحظه من اللحظات تعاود تلقى معناها الدبوزه الفوقانيه الكول وحده؟ Non. Non, d'accord. Donc c'est une transformation qui est comment cette transformation-là? Irréversible, d'accord? Maintenant, qui peut pas, donc on peut pas retrouver l'état initial, d'accord? Donc c'est une transformation qui est irréversible. لكن ناخذ توا نرجع للكا نتاع الكرة نتاعي. كتبدا الكرة صغيرة كيما نتاع البينج بونج نجم on peut observer الحكاية هذه. مي كتبدا كرة كبيرة مثلا كرة نتاع يلعبوا بها لي جوار نتاع الفوتبول. وتسيبها اسكو ترجع بالضبط في ايدك هي بومبي في القاعه ترجع بالضبط في ايدك اسكو ريفيان على ميم بوزيسيون؟ لا فوالا دونك اون رياليتي مالا ترانسفورماسيون هذيك اسكو لي ريفرسيبل ولا ايرريفرسيبل؟ ايرريفرسيبل. على خاطر شنو صار فيها؟ صار فيها كرياسيون دو كوا؟ كرياسيون دون d'un désordre, d'accord? Donc, ça fait création d'un désordre. Il y a une entropie créée qui est différente de zéro. Donc, je connais, je me dis, oui, la création de l'entropie. Est-ce que هي الكرة هابطة وإلا كتبامبي في القاعة؟ Voilà, كتبامبي في القاعة, il va y avoir donc des chocs inélastiques, d'accord, entre les molécules نتاع
الكرة والموليكول نتاع القاع. Il y a des chocs qui sont inélastiques, il y a des liaisons hydrogènes, d'accord, donc qui font quoi les liaisons hydrogènes? Ils vont essayer de faire donc accrocher الكرة للقاع. Mais l'énergie totale نتاع الكرة أكبر برشا من l'énergie هذيا، ce qui fait الكرة elle va pas rester collée à la terre. شنو باش تعمل الكرة؟ Elle va revenir الفوق، باش تعاود تطلع الفوق شوي، mais elle va perdre une certaine énergie. D'où provient cette perte-là? Elle provient maintenant des liaisons hydrogènes qui vont essayer donc d'attacher le corps à l'qa'a. D'accord? Donc صحيح الكرة غلبتهم، d'accord, l'énergie اللي في وسطها أكبر برشا من الليزون هذوما، et par conséquent elle peut s'arracher du sol, d'accord, mais elle a perdu une partie de son énergie, et cette perte d'énergie se traduit par quoi? Se traduit par une création de quoi? Création d'entropie, d'accord. Donc lors du choc il y a création d'entropie. زاد في l'exemple نتاع les molécules نتاع الماء والalcool, donc il y a création d'entropie, et par conséquent la transformation n'est pas réversible, elle est elle est comment? Elle est irréversible. هكا ولا؟ Donc, في الكام نتاع les transformations réversibles, l'entropie créée est égale à 0, d'accord, mais pour une transformation irréversible, l'entropie créée est différente de 0. Et je vous demande حاجة donc كانت في مخي l'entropie créée. Donc j'allais dire une petite remarque sur voilà, donc comment créer une transformation réversible في الميكانيك دي fluide ولا في الترانسفير thermique ولا في comment créer une transformation réversible? La transformation doit être faite d'une façon, donc نرجعوا للكراسة الكل تلقاوها الرمارك، donc d'une façon quasi statique. معناها مثلا نبدأ je déplace مثلا je veux faire une compression donc avec compression مثلا نتاع الغاز avec dans une évolution réversible, je dois comprimer le gaz doucement, d'accord. Donc maintenant نبدأ نصغر بشوية بشوية في الvolume du gaz, d'accord, donc pour avoir une transformation réversible. Mais لو كان je comprime brusquement le gaz الموجود في الدبوزة, cette transformation a priori va être irréversible, d'accord. Donc ça c'est donc une petite remarque, ça vous rappelle quelque chose, voilà. Donc ثم les transformations quasi statiques, d'accord, ou infinitésimales lentes, et les transformations rapides. Lorsque la transformation est rapide, il y a création d'entropie, mais la transformation très lente, l'entropie créée va être généralement donc va être nulle, et par conséquent la transformation va être une transformation réversible. واضح يا جماعه ولا؟ باهي. Donc là on a besoin de quoi? Donc في le premier principe, lorsque le deuxième principe, lorsque la transformation est réversible, l'entropie créée elle va être égale à 0, d'accord. Mais يقعد عندي la variation d'entropie, elle est due à quoi? Elle est due à la chaleur, à l'entropie échangée. Donc عندنا un théorème في thermodynamique يقول لك l'entropie échangée elle est égale à la chaleur sur la température, donc TS. شنو هي la chaleur? Donc Q c'est la chaleur échangée, d'accord. Donc entre lors de la transformation, TS c'est la température de la surface du système. مثلا عندي un gaz, d'accord, donc qui va subir une compression, et il y a échange de chaleur avec la paroi n'est pas adiabatique, d'accord. Donc la paroi n'est pas la paroi n'est pas calorifugée, et il y a échange de chaleur. كما في وسط l'évaporateur avec اللي وراء الفريجدير, il y a donc un changement de phase avec un échange de chaleur. هكا ولا؟ Donc lors de cette transformation, la chaleur échangée n'est pas égale à 0, et par conséquent l'entropie échangée peut être quantifiée selon la loi Q sur TS, d'accord. Donc l'entropie échangée هي la chaleur échangée sur la température donc de surface du système TS. Ça c'est donc un exemple. تبدا la paroi calorifugée. لو كان نجي انا للباروا هذه نتاع السيركوي نتاعي نعملها كالوريفوجي، معناها نغطيها، نعمل لها سكotch، نعمل لها دي ايزولون تيرميك. شنو باش يعملوا لي ايزولون تيرميك؟ ils vont éliminer les échanges de chaleur avec l'extérieur. Et lorsqu'il va y avoir
donc une paroi calorifugée, la chaleur échangée est égale à 0 et l'entropie échangée va être égale à combien? Elle va être égale par conséquent à 0. Et comment s'écrit ce deuxième principe? Mais là, dans le cas d'une paroi calorifugée et réversible, réversible, l'entropie qui est égale à 0. Calorifugée, l'entropie échangée est égale à 0. Et par conséquent, l'entropie du système, elle est comment? Elle est constante et il n'y a pas variation donc de l'entropie. Donc هذا هو آخر حاجة في البريمي باراجراف هذا d'accord donc نتاع le premier et deuxième principe appliqué au fluide. Donc فيه le premier principe qui s'écrit donc pour le frigorique, la formule du frigoriste c'est delta H plus EC plus EP est égal à travail utile plus la chaleur échangée. وإلا فيه l'entropie échangée, la variation de l'entropie elle est égale à S échangé plus S créé. D'accord, donc avec S échangé il y a la chaleur échangée sur TS. donc لهنا juste حاجة واحدة في وسط الكور هذا. donc لهنا عندي j'ai reporté donc la formule de delta S qui est égale grand S échangé plus grand S créé à l'élément de masse. D'accord, donc ce qui est majuscule va s'écrire en minuscule. Donc delta S c'est la variation de l'entropie massique. S c'est quoi? S c'est l'entropie massique. Et l'entropie massique échangée plus l'entropie massique créée. Et l'entropie massique échangée, mais les quintes grand Q sur TS, je dois lire petit Q sur TS. Avec Q, c'est quoi Q? C'est la chaleur massique échangée. Maintenant, c'est la chaleur par unité de masse qui est échangée. Donc, j'espère que vous avez donc assimilé les choses موجودين في الباراجراف هذا. D'accord, ما عملناش احنا برشا، عملنا donc presque ساعة وربع. D'accord, donc court. Est-ce que le message وصل ولا ما وصلش يا جماعة؟ وصل مسيو، ما جيست عود ابعث لنا البي دي اف قبل بشوي مسيو باش نتبعوا معك بالورقه نخرجوه ولا اللي نبعث لكم انا خاطر راهو الكور قاعد يحضروا فيور يا مزور. داكور دونك صحيح تاع الحصه الجايه عندي نجم نبعثه لكم اليوم، مي يمكن في شابيتر الجايين دونك معناها نبعث لكم قبل بنهار على ليميت. داكور ما نجمش نبعث لكم طول التام ضربه واحده. داكور دونك اي مسيو مش تام. نعرف شاسيكم تطبعوا شوي مصروف الغالب دونك الغالب. دونك مثلا في الدوكيمون هذا دونك هو الدوكيمون دو 4 باج. دونك تنجم تمشي الفوتوكوبي تقول له 2 باج اون باج. داكور دونك كتيبه كبيره والكل تنجم تقول له اطبع لي 2 باج اون باج كوم سا دونك تربح على الاقل في الفوتوكوبي. شنو عندنا دونك جوست جو في فو دوني اون بيتيت فينيتر على الشابيتر على السويت دو باراجراف. دونك لور دونك في وسط الكمبريسور لا فاز لو ليكيد دونك في وسط l'évaporateur ولا في وسط الكوندنسور le liquide il passe de l'état, il y a un changement de phase من l'état liquide l'état vapeur ولا من l'état vapeur l'état liquide هكا ولا في الديتندور. دونك يدخل dans un état يخرج dans un état يدخل liquide sous refroidi دونك يخرج sous forme de donc تبدا فيه apparition de vapeur. Donc dans tous ces circuits là il y a coexistence des phases liquide et vapeur هكا ولا. Donc par conséquent on a besoin de voir la suite du chapitre on a besoin de voir les un peu donc les diagrammes de phase des corps. donc مش عارف انا لهنا اسكو باش نعرف غدوه نبداو رابيد شوي ولا. دونك عندكم عليه فكره في الشيمي ولا les diagrammes de phase هذوما. donc les diagrammes PT d'accord donc pour les corps purs et pour les mélanges. donc احنا on va étudier uniquement les corps purs. donc عندنا لهنا les courbes هذوما. donc عندكم عليهم فكره ولا courbe de solidification de liquéfaction. لا ما عندناش عليهم فكره مستقبل. عارف شيمي مزتنا هما شيمي بين بريمير ودوزيام يبدا مقسومه معناها اون دوا فير. علاش ما ثما شكون قال قراوها؟ ما قريتهمش هذوما في الشيمي؟ لا قريناهم شكون قال لي؟ شكون قلتوا لي ما عندكمش فكره؟ باهي مالا دونك غدوه معناها نبداو on va être un peu rapide sur ces points là. d'accord donc on va s'arrêter كان في اخر معناها الباراجراف هذا. داكور دونك وين عندنا لي ترانسفورما لي شيما هذوما. داكور دونك لي شيما تي اس اتش بي اي بي في. داكور دونك نتاع لي كور نتاعنا. دونك هذا الكورس زاد نجم نبعثه لكم جوست لازمني نوسع بالي شويه نعاود نقراه. داكور دونك ثماش غلطه كيما قبيله ثم غلطه تعدات في الكور. دونك حبيت دونك غدوه اون فا فوار. دونك شفتهم لي كور هذوما لي زيزوتيرم دوندروز وكل شفتهم ولا مش نعرف؟
لا لا مسيو جبناهم. مش مشكل دونك مي اكيد تعرفوها ليه الكوربه مسيو ما شفناهمش؟ الكوربه ذي نتاع تعرفوها ولا الباليه هذايا السكوندير تعرفوه نورمالمون مش واضحة مسيو الكورب راهي. قبل الخير. مسيو مش راه في كور. مش مشكله غدوه تو نولي نحسن فيها الكاليتي نتاع التصوير هذيا ونبعث لكم الكور الليله داكور دونك باش غدوه تتبعوا غدوه. هو نورمالمون احنا البروجرام يقول لك معناها نقريو في السوايع نتاعنا يعني مثلا غدوه نقراو من 4 ل 6 اون دوا فير من 4 ل 6. اسكو انتم صباح ليبر ولا تحبوا من 4 ل 6 وبرك؟ صباح خير نورمال مسيو. اي ما عندكمش بروف مات بروف مش عارف عندكم برشا ماتيريال انتم غدوه يدوروا تقراو مات مات مانيش نقراو راه مسيو ما حتى اليوم ما قريناش. تعطي لنا شيء مسيو كان انت نقرا. كان فيزيك راه قاعدين نقراو حتى ماتير اخرى. ما لا غدوه نوليو نحاولوا نعملوا مثلا في الوقت هذا يساعدكم ولا قبل شوي؟ قبل مسيو. قبل شوي دونك تو نشوفوا الوقت العشرة. بالك نقراو شيمي الصباح خاطر بعثلنا. لا الشيمي يقري نعرفوا يقري شكون يقري فيكم شيمي هو؟ مسيو بدري. وقتاش تقراو شيمي نورمالمون؟ 8:30. 8:30. دونك مالا نعملوا احنا سيونس ل 11 هكاكا اي اللي بعد الشيمي فارغه اللي هي مات اي الجبر ما نقراوهاش سيرمون باش نقراو. دونك مالا نعملوا سيونس الثانيه ل 11 هكا باش حتى لو كان نكلمكم سي بشير تقولوا له عندنا دوزيام سيونس ل 11 ماضي ساعه داكوردو. مسيو وقتاش نكملوا نصلحوا التدير القديم؟ يعني هو التدي القديم انا نتاع الفيوزي والا التدي نتاع اللي عطيته لكم اخر حصه تاع الفيزي. نتاع الفيزي مازال دونك معناها سي اون ابليكاسيون ديريكت نتاع اللي كنا نشوفوا فيه عملوا عليه طله داكور دونك جو في بريباري الكوريكسيون كيف من هكا داكور ونصلحوها مع بعضنا. كان تحبوا غدوه نجموا نصلحوها قبل ما نبداو الدياغرام دو فاز هذايا واضحه؟ اي خير. دونك مالا مسيو فما التي دي زاد الاخر نتاع لي ليس ولا شنو؟ تبع الفيزياء هذاك. تحبوا مالا غدوه نعملوها تحبوا غدوه نعملوها سيونس كامله كوريكسيون تاع البريمي برينسيپ هذاك بلي ليس. اي خير. اي مسيو. واضح دونك مالا غدوه نعملوا كوريكسيون تاع تي دي كامل هذاك نكملوا تو لي تي دي اللي عندنا داكور وبعد غدوه نقراو الدياغرام دو فاز هذايا واضح؟ واضح. فوالا مالا نولي مش اليوم نبعث لكم الكور هذا نولي غدوه نبعث لكم الكور هذا داكور ونقراو من 11 ماضي ساعه اون با كوريجي لو تي دي ان شاء الله. مش البي دي اف هذايا عاود ابعثونا خاطر باش نعاود صلحت. نبعث لكم لو بي دي اف كوريجي باش نعاود نبعث لكم. اللي صلحنا البي دي اف اي فوالا. دونك باش نعاود نفسخوا دونك نكتب لكم عليه التيتر بي دي اف كوريجي داكور نعاود نكتب عليه بي دي اف كوريجي باش ما تدخلوش بعضهم لي بي دي اف. والسيونس هذه باش تقعد انغيجستري. نقعد نونجستري. اوكي واضح. نعاودوا نلقاوها كي ندخلوا في الجروب هذا. تعاودوا تلقاوها تو دابا انا نعمل اري دو لونجسترومون هو قاعد يسجل توا اون كلاود هذايا التيمز داكور تعاودوا تلقاوها ان شاء الله. وباه يبقى راهو دونك انا نعرف سي با لي بارون تاعكم دونك سا كوت سي هي طياره برشا الابليكاسيون دي بي ستابل والكل مي اون دوا لو وقت نحاولوا تعملوا اكتيفاسيون دي كونت نتاعكم تاع ولا نجرب مع واحد برك انا نجرب مع واحد برك ايهاب نجرب معاك باش نشوفوا كان الدي بي كان نقصد فلوس والا لا وقت اللي نعملوا كوميونيكاسيون باليو في تي. تسمع فيا ولا؟ مسيو لي في تي زاد لازم نعملوا كونت الكونت نفسه هذايا نتاع مايكروسوفت. اي هو بيدو اي نفس الكونت نفس الايميل هذاك تدخل به اليو في تي. اي فهمتني تو نشوف كيفاش هذاك نقول لك كيفاش باش نجربوا خاطر هي الوزيره نتاع التعليم العالي في الاخبار قالت اليو في تي غراتوي هما عملناه ونعملوا وقالوا راهو انا مانيش معناها عملوا بعثوا لنا ميساج وكل هذيك وزاره التعليم العالي والواحد قالوا راهو اللين نتاع تيمز واليو في تي غراتوي. السنه كي خرجت الوزيره قالت كان قال ما جبدتش على تيمز قالت يو في تي غراتوي معناها لورانج ولا اريدو ولا حاجه ما نحيولكمش فلوس من الخدمه ذي داكور مي اون دوا فير ان اسي دونك من جو موبيليز با تو لي جون على اليو في تي ومن بعدين تطلع اليو في تي بايونت دونك تنجرب مع واحد بركه ايهاب ولا حاجه داكور دونك ونشوفوا اسكو سي فريمون غراتوي ولا كلام وبرا نتاع التلفزه خاطر كلام التلفزه ساهل برشا واضح. واضح. دونك كان ثم حاجه اخرى دونك هاكا بوكو فير وي بربي دي اس تقعدوا بما نرجعوا يعني والله ما لازم هما يعملوا اجتماع ويقولوا لنا راهو انا كي تجيني معلومه ديريكتومون نعطيها لكم راه. اوكي مسيو هذوما الدروس داخلين مسيو في الدفوار. اي اكيد مالا شنو وديجا اون في با ريبروندر راهو هذايا اللي فات مات اللي قريناه اليوم سايق. نسوي احنا نرجعوا لو 16 ديريكت فماش معناها بعد في البريزونسيال بعدين
on va pas revenir à ça. واضح ولا يا جماعه؟ واضح مسيو. دونك معناها ايش معناها؟ معناها صحيح اللي ما عندوش لي مويان توا هاوكم مسجلين ويدخل نهار اللي يرجع للبريباراتوار يدخل ويقول لهم نحب ندخل للسيت القاعه نتاع الانترنت ويهبط لي فيديو هذوما داكور ولا يتفرج فيهم. قال لكم تجيبوا لي ميكروفون نتاعكم هذوما معناها اللي اوبر لي كاسك تجيب كاسك نتاعك حتى الكاسك نتاع التليفون هذاك الصغير نتاع التليفون معناها يقضي داكور دونك باش ما تشوش معناها على صحابك تحط في الاورديناتور داكور دونك وتبدا تبع واضح ولا؟ واضح. دونك معناها هذايا للي ما عندوش معناها لي مويان لا غالب دونك ماناش الكل كيف دونك اللي ما عندوش لي مويان ينجم يتبع وقت اللي يرجع للفاك دونك معناها زاد ما تطولوش برشا قال لك الريستورانات محلولين الريستوران يونيفرسيتير والفوائي محلولين معناها اللي ما عندوش دي بي ما عندوش في الدار سي اناكسيسيبل يجي للفوائي ويحسب روحه يقرا داكور مي جوست هاكا ما ثماش بريزونسيال ما ثماش معناها الخدمه هذه كل في البريزونسيال دونك ما ثماش واضح. سينو حاجه اخرى دونك ولا كان ثم معلومه كان قابلتني حاجه دونك تو بعثت لكم كيما نلقى مثلا الايميل اللي فيه بعثوا لنا الليست نتاع تو لي ستوديون ولي كونت نتاعكم دونك بعثت لكم ثم شكون بعث لي قبيله قال لي ما نجمش يحل الله غالب هذاك فاتته سيت سيونس هذه مش عارف ايش اسمه هو مي يل بو فوار لونجسترمون دو لا سيونس بلا يهاب من بعدين نشوفوا غروسو مودو قداش كلفت لكم الحصه هذه مثلا اون ميجا وعملوا كونفرسيون ماكم تعرفوا تعملوا الريغل دو 3 ولا اللي كونيكتي بالتليفون سيرتو وقولوا لي داكور دونك باش نعرف خاطر سي جو ريكلام معناها الاداره والكل ils peuvent tenir compte de ça مش عارف كيفاش يضغطوا عليهم 200 ميجا هذاك مش برشا. كيفاش؟ قلت حكايه 200 ميجا. ايوه 1200 ميجا دينار معناها هكا. اي صافي. اما سافات تسمى مع في ديارنا بالويفي. خير من ليفيتي مسيو راه مش مشكور جمله مسيو ليفيتي اختي تقرا به في برشا لاج يعني. هذايا مريقلين. هما راهو في المستير شوف مش كيما لي سيرفر تاع المستير كيما سيرفر تاع القروان كيما سيرفر تاع جابس داكور ديما ثم جهويات مش ميزونيش نقول الكلام هذا انا ما زالت الجهويات ما زالت ثم بلايص مهمشه شوي بالنسبه للمستير لي سيرفر نتاعها نورمالمون قويين واضح ولا لو كان السيرفر قوي وسي غراتوي وقت اللي انتم تحبوا نتعداو لو كان السيرفر قوي وسي با وضعيف لو كان السيرفر ضعيف وسي با غراتوي نكملوا بالتيمز وبرا فهمنا يا جماعه واضح باهي دونك هذا تعلمتوا على التيمز وخدمتوا وصبيتوه الكل دونك ما نضيعوش برشا الوقت في لي ديتاي لو كان غراتوي وسي ستابل نتعداو للتيمز نتعداو لليو في تي ان شاء الله داكور مسيو وي مسيو انا كي نحل التيمز نلقى روحي جيست انفيتي معني اسكو نجم نلقاها الكونت ما عندكش كونت شو اسمه مال نتاع لا عندي مسيو حل بالزوز خاطر مريم بلطي يعني نشوف فيك بقى انفيتي مش عارف عليه ما عندي انا بعثتك ديجا الايميل نتاع لي باي يعني انت بعثت لي 2 ايميل ولا مسيو قلت لك دخلني بالايميل الاخر خاطر قلت لي سي ديجا داخل انا دونك مي لازم انت تولي بيتا ونعمل لك انا اي فوالا دونك هذا انت كونيكتي بجيميل.com داكور تو نشوف مريم بلطي الايميل الاخر داكور وجو تاجوت باللاتر كونت وانت لازم تعمل دي كونيكسيون راهو بالكونت جيميل هذا وتدخل بالكونت الاخر فهمت على الابليكاسيون تيمز اما انت جرب اعمل دي كونيكسيون يظهر لي زدتك انا راهو جو مرابيل زدت الناس الكل باهي دو فاسون دونك ما نطولش عليكم برشا فماش كان ثم ريمارك اخرى وبيرسونيل معناها تبعثوا لي في كومنتير على الفيسبوك ولا على الباج على الجروب نتاعنا فهمنا يا جماعه دونك غدوه مالا اون فيكس اون سيونس غدوه 11 ان شاء الله باش يبدا سي بشير في باله دونك ياخذ حصته 8 العشر ان شاء الله باهي جو vous dis maintenant au revoir و demain ان شاء الله غدوه كوريكسيون دو تي دي داكور ان شاء الله السلام عليكم سلام